ಶ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಭಾಸ್ಕಂದರು ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಬಿಡೋಣ. ಹರಿ ಓಂ ಪುರಿವಾಸವ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. Hari Om, Hari Om. Please lift offering. Today we have a very auspicious and divine day, which will please
live up to his teachings as he taught every one of us the principles of the Shastra to reach to oneself. Let us chant the name of the Lord. Please repeat after me. Om Namo Narayanaaya. Three times Omkar together. Please repeat after me. Om Sahana Bhavatu. Sahano Bhanatu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Samasta Jana Kalyani. Niratam Karunayam. Namami Chinmayam Devam. Sadgurum Brahma Vidvaram. Hari Om. 1 minute we'll chant the name of Pujitri. Please repeat after me. Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. Om Shri 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 Chinmaya Sadgurave Namaha. Sadgurave Namaha. Sadgurave Namaha.
अथ दीपः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते अथ विघ्नेश्वर ध्यानम् everyone can close the eyes and meditate for a minute on Lord Ganesh Bhagwan. When I chant the mantra, please do not repeat. Om Shuklam Varadaram Vishnum Shashivardhanam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhaye Sarvabhignopashantaye Om Shri Mahaganapatai Namaha. Om Vadachamanam Om Vishwaya Swaha Om Madhvaya Swaha Om Narayaya Swaha Om Govindaya Namaha Adantarvarga Shuddhi Om Apavitra Pavitro Va Sarvavasam Galo Viva Yatsmade Pundarikaksham Savaryabhyantarashuchi Hari Om. Adadigbandha Om Bhurvasvaru Adadigbandha Adapranayamaha Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Adhuja Sankalpaha Hari Om. Please repeat after me for 2-3 times this column. This column. This column. Yes. Please repeat after me for 2-3 times. Put your Gurudeev's name. Om Shri Chinmaya Sadgurave Namaha. 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 Adasankalpa. हरि ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणपार्श्वे आर्यावर्तान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे हिमाचलप्रदेशे सिद्धवाडी नामक ग्रामे सान्दीपनि हिमालये श्री चिन्मय तपोवनाश्रमे वनवासी श्री सीतारामचन्द्र स्वामी सन्निधौ प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके विश्वावसुनां संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे शुक्लपक्षे दशमे शुभतिथौ रविवासरेक्तायां शुभनक्षत्रेक्तायां शुभयोग शुभकरणादि सकल गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां श्री परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती 32 महासमाधि आराधना दिवस शुभ उपलक्ष्ये
अस्माकं सर्वेषां यजमानानां श्री राजवीर सिंह नाम्नः श्रीमती निक्की सिंह नाम्नः चिन्मय गोत्रोदुत्पन्नस्य विभा मित्तल नाम्नः शुभ गोत्रोदुत्पन्नस्य स्वर्गीय श्री किशोर प्रीतम दास नाम जगत्यानी नाम्नः कश्यप गोत्रोदुत्पन्नस्य चिन्मय परिवार जकार्ता सेवकानां नाम्नः अत्र सर्वेषां स्वामिनां समस्त चिन्मय परिवार सकुटुम्बानां भक्तानां शिष्यानां सेवकानां च क्षेम स्थैर्य वीर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं श्रद्धा भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं विद्या विनय प्राप्त्यर्थं श्री गुरु प्रियतां ब्रह्म तेजो विवृद्ध्यर्थं स्वइष्ट देवता चरणेषु निष्कलंक निष्कपट भक्ति सिद्ध्यर्थं श्री सद्गुरु प्रसाद सिद्धि द्वारा समस्त चिंतत फलवाप्यर्थं साक्षात् मोक्षमवाप्यर्थं च वयं परम पूज्य गुरुदेवानां श्री चिन्मयानंद स्वामिनां महारुद्राभिषेक सहित पादुका पूजाम् आचार्य मुखेन करिष्यामहे। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 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 सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। हरि ओम अखण्डनाद आगमार्थं गुरुदेवानां गमनार्थं सुरक्षतां पूर्वे घण्टारवं तत्र देवताभानलक्षणं हरि ओम। अथ श्री गणेश पूजनम्। साथ में ओम गणानां ओम श्री सद्गुरुनाथ भगवान की अथ देवतावानम् ओम आगच्छ देवदेवेश तेजो राशि जगत्पते प्रियमाणं मया पूजां गृहाण गुरुसत्तम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अहम् आवाहयामि। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 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 हरि ओम। ओम अथ आसनम् आसनार्थं पुष्पं समर्पयामि। अथ पाद्यम् ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। पाद्यं समर्पयामि। अथ अर्घ्यम् ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। अथ आचमनम् ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आचमनं समर्पयामि। अथ स्नानीयम् ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। स्नानीयं समर्पयामि। अथ अभिषेकः ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ओम श्री
ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 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 Ustaz Prabu jangan samaan dia naik udah rok. ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 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 ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे
चिन्मय सद्गुरवे नमः। ॐ श्री 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 चिन्मय सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। हरि ओम्। हरि ओम्। हाथरुद्रम्। ॐ श्रीरुद्रप्रज्ञा लघुन्यास ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ महावानकं शिवानवानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्कां नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिवामुद्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहाटधारिणम् अमृतेनावृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनं ईशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ज्ञात्वा युजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् ॐ नरनेत्रमहातिष्ठतु पादयो विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु वायोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु
तनूरघोरा प्रकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी या विशुं गिरिशं सहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्माणिवंशे पुरुषं जगत शिवेन वदसा गिरिशास्त्रामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मणं सुमनासत् Get him. अद्यवोचतरिवक्ता परमो वैजो विशद अहीतश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्रयानुध्वानः असौ यस्माशो अरुणभुवभ्रस्तु मङ्गलः ये चेमागं रुद्र अभितो चिक्षुस्थिता सहस्रशो वैशाखं असौ यो वसर्पतिनिरग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नुदहायः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीयुषे अतो ये सर्वानो हन्तेभ्यो करं नमः नमुञ्चदन्वनस्त्वमुभयो रात्रिरोज्यां याश्च ते हस्तविषवः पराता भगवो वः अवतप्यधनुस्त्वकं सहस्राक्ष शते सुते निशील्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यन्तनुक्तपर्दिनो विशल्यो बाणवागं मुदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य दिशङ्गतिः या ते हेतिर्निरुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिस्फुटा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथदाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अधो ययुषि सवारे अस्मन् विधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाय निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनाने विशाञ्चपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनामतये नमो नमः स्वस्मिञ्जराय कृषिमते पतिना
वो जो तुम यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, पीछे देखते बता दूंगी मैं। अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। No, I will go and clean it and show you this. खींच लो, एक खींच लो।
He's dragging on. वृक्ष आयुधं निधाय कृत्रिम
संशयवैरभृतायव्यतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्वभावन्तो निसङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वरन्मानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि रामनमो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणादश प्रतीये दशोदीये दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं विश्वो यश्च नो द्वेष्टिनं भोजं वेददामि ब्रह्मकैर्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यो वृषणीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुर्यस्त्रिषु धन्वा यो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्मामहे सौ मनसाय दुर्नमो विदेवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशतोऽयं शिवाभिवर्षणः एते सहस्रमयुतं भाषां मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान्यस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां गङ्गिरसि रुद्रो माविकाङ्गतः तेनानेनाव्यायस्व सदा शिवो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिओम। अभी घन पाठ हम सुनेंगे जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हरिओम हरिओम। स्वामीजी स्टार्ट द घनपाठ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಚೂಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ॐ श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः घनपाठ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं त्र्यम्बकमिति अम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् सुगन्धमिति सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवे उर्वारुकमिव बन्धनात् बन्धनात् दिवोर्वारुकमुर्वारुकमिव Sorry, got hurt. इव बन्धनात् बन्धनात् दिवेव बन्धनात् मृत्यो बन्धनात् दिवेव बन्धनात् मृत्योः बन्धनान् मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मामा मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मामा मुक्षीय मामृतात् मुक्षीय मामृतात् अमृतात् यो रुद्रो अग्नौ रुद्रो यो रुद्रो अग्नौ रुद्रो अग्नौ रुद्रो अग्नौ यो अग्नौ रुद्रो अग्नौ यः अग्नौ यो अग्नौ यो अप्सु यो भग्नौ यो अप्सु यो अप्सु यो अप्सु यो अप्सु यः अप्सु यो ओषधीषु यो ओषधीषु अप्सिद्यक्सु ओषधीषु यः ओषधीषु यो रुद्रो या ओषधीषु यो रुद्रः यो रुद्रो रुद्रो विश्वा रुद्रो रुद्रो विश्वा रुद्रो विश्वा भुवन विश्वा रुद्रो विश्वा भुवन विश्वा भुवन विश्वा भुवन विवेश भुवन विश्वा भुवन विवेश भुवन विवेश तस्मै तस्मा आविवेश भुवन विवेश तस्मै तस्मा आविवेश तस्मै रुद्राय तस्मा आविवेश तस्मै रुद्राय आविवेशेत्या विवेश तस्मै रुद्राय तस्मै रुद्राय नमो रुद्राय तस्मै रुद्राय नमः रुद्राय नमो रुद्राय नमो अस्तु नमो रुद्राय नमो अस्तु नमो अस्तु अस्तिस्तु ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 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 गुरु
मंत्रम साथ में बोलेंगे अखंड व्याप्तं येन